akong tiil! Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, busok ug init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na gini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga x-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una ug ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Kapahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa bagihapon sa imong mga luha? Gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? To guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pabati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan o kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan. Sa gihapon, kini ang inyong ubus nga alagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Mag-uban ta karong adlaw Miyerkules, pitsa 21 ning buwan sa Mayo, tuig 2025. Kumusta man mong tanan ning adlaw nga Miyerkules, mahinawat ko nga namo sa kapiskay sa inyong mga panlawas samtang nagtan-aw og naminaw sa atong programa. Kumusta man ang sulod sa merkado publiko sa Dakbayan sa Sugbo? Kumusta man ang sulod sa merkado publiko sa atong lungsod nga Hilongos? Mabati ta live sa 93.5 Marian FM ug makita ta live sa Dayagwapa Facebook page, Marian FM Facebook page, ingon man sa Najib Cubio Facebook page. Kumusta man mong tanan, medyo taod-taod tang Facebook page, Marian FM Facebook page, medyo taod-taod tang nawala sa kahanginan, gumikan lagi sa mga dili mapugna mga kakulian. Apana, karong hapuna no, balik ta sa mga hagawhaw. Ubani ko ninyo hangtod alas 4 ang takna sa kahaponon ning tulumanong mga hagawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubus nga alagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Karong hapuna daghan taga mga hisgutana no? Daghan taga mga hisgutana na may kalamdigitan na sa mga makita nato karong trending sa
social media. Nakakita ba mo sa nahimong mga nag-una karong balita kabahin sa usa ka inahan diin nakutlo ang iyang kinabuhi kauban ang iyang tulo ka mga anak gumikan sa matud pang tinubdan niini nga mao ang depression. Ato nang himay-himayon tagsa-tagsaon paghisgot unya nga taod-taod. Apan sa dili pabot kung magpasalamat sa atong mga suking Dianatic sa kanunay nga pagpaminaw sa atong programa sa Hagawhaw. Ingon man syempre ang atong mga kahagawhaw since day one. Kumusta mong tanan? Daghan kaayo nga salamat sa inyo nga padayon nga pagtanaw, pagpaminaw sa atong tulumanon dinhi sa Marion FM. Ug syempre daghan kay salamat sa padayon nga paghangop sa atong mga Dea skincare products, ang atong produktong dili ka lang mo gwapa apan mumamold sa kapa, no? Daghana kaayo nga salamat ninyo. Kung aduna mo'y mga sugilanon sa kinabuhi nga buot ipadangat sa atong Sibyanan, aduna mo'y mga balak ipadangat ka na, PM lang ang Dea Guapa Facebook page o kaha ang Dea Skincare aron ato kana nga paghisgutan. Medyo kung ano medyo magwala magud ang atong signal pero tipot lang mo, no? Stay tuned lang mo permi labo na sa mga naminaw sa radyo kaya uwan ang pipila ka mga lugar karon sa Hilongos maong pakusgan nato gamay ang atong dial sa atong radyo, ang atong volume para mabati nyo tarong ang atong programa. So, dili ka maglangay, no? Atong hisgutan ang trending karon sa social media nga mao ang usa ka inahan gikan sa Santa Maria, Bulacan. Usa ka inahan nga nagpangidaron lang og 28 anyos. Uban in taon ang iyang tulo ka mga anak nga nagpangidaron og 1 anyos, 4 anyos, ug 6 anyos. Nganong ato maning hisgutan na karong hapuna? Ato ning hisgutan gumikan kaya relatable no, daghan ang makarelate ni ini nga solirana, no? Maghisguta kabahin sa depression. Gumikan kay ang nahimong ugat sa mao nga panghitabo gumikan matud pa sa nahimong postpartum depression sa inahan sa mga bata. So unsa man day sa mga wala nakahibaw, sa walay update sa social media, no? Unsa man di ay ang nahitabo at Miriam, unsa man di ay imong gihisgutan, unsa man kabahin. So kabahin kini sa usa ka inahan tiin ang iyang tulo ka mga anak reportedly gisunog niya ang iyang tulo ka mga anak. Unya diin siya pod pagkahuman is nagpakamatay. So in one frame upat sila nga patay. Diin nabiyaan in town ang amahan, no? Kay atong ang amahan ani or ang bana aning atong kining babay, no? Ang bana ani is police, which is adtong higayuna is naka-duty matud pa didto sa Batangas. So unsa may nahitabo? Wala lang ko sa Facebook nagtanaw, nagtanaw ko sa news in TV Patrol, no? Nagtanaw ko nga according sa investigasyon sa pulisya sa mao nga panghitabo dito sa scene of the crime kumbaga is dito is makita nga adunay posporo. Unya na kunoy lacquer thinner dito. Kanang lacquer thinner kanang mura na siya gasolina. Wa ko masayop nga kung imong silaban or kung imong dagkutan mo silaob. So unsa nga nahitabo? Matod pa sa nahinabi nga kapitan sa barangay, nahinabi sa
sa media, no, nga murag secondary lang nga ang higdaanan ang nasunog, pero ang first jud kuno nga ilang nakita is gikan sa tao ang sunog, no. Unya sa Facebook ni gawas nga kita kuno kaayo sa CCTV footage nga gibubuan sa inahan ang iyang mga anak og gibubuan og locker thinner human giduslitan, human siya pod gikalas pod ang iyang kaugalingon nga kinabuhi. So unsay tinubdan aning tanan gumikan kay matud pa depress ang inahan. Usa pa ka tuig ang kamanghuran, but ipasabot bag-o pa siyang nanganak. No? Moana mo sayon kay tang muhukom no nga kanang basig buang rato, basig na buang rato. It's not about depression, basig na buang jutong bayhana. Basig buang to, mao tong nakaako siya pagbuhat adto sa ingon. Apan ingnon ta mo no? Dili ni about sa buang, sa kaliwat og buang or nabuang ang si bisan kinsa kanato, no, mamahimong miagi or muagi og kining depression. So madalas or kasagaran madungog ni nato na-depress man ko oy, depress kaayo ko. So unsa man kining depression, unsa man ni ato ning hatagan og pakahulugan kining depression. Kining depression usa ni siya ka dili basta-basta, usa ni siya ka mental illness, no? Sakit sa pangutok diin na dili ni makita, dili ni pareha sa physical illness or sa kining physical nga sakit nga makita nato. Makita posibleng nasamdan ka, napiang ka, na paralyze ka, na stroke, physical illness makita. But when we say mental, apilani ang depression, mental illness, nanas atong utok, no? So walay makakita ana, dili na makita sa uban. So ang makita sa mga tao, okay ra ta, no? May kitang mukatawa, maayo katang mupusing diha sa social media, kay nakakita mo adtong kanang sangan ani oy, kanang mga pictures, no? Happy kaayo sila. Happy kaayo lang mga pictures sa social media, mga video. Happy kaayo to sila nga pamilya. They're family of 5, no? Happy kaayo sila. Kauban sa amahan, sa katong pulis, no? Sa katong bana. Happy ang ilang mga post sa social media. Pero deep down, sa kasing-kasing sa inahan, mauna da ito, no? Naa siya daghang depression nga gibati. So ang depression dili parihas ako nang ginaingon kaganiha, dili parihas sa uban nga kanang makita sa uban. So kung dili ka musulti sa imong gibati, no one will know about it. Walay makahibaw sa imong giagian, walay makahibaw nga ikaw di ay nagsuffer og depression, nagsuffer og usa ka sakit nga lisod kaayo, no? Lisod kayo pagtambal. Lisod pagtambal labaw na kung wala ka ni sulti ni ini, no? So daghan kog mga kaila nga nagsuffer ni ini. Daghan jud kog mga kaila og usahay, no? Kana nga dili kalikaya, no, nga mabati po din nato. Natay gitawag og mga short term depression, long term depression. Daghan actually in medical terms, daghan kaayong klase sa depression, daghang tawag, daghang mga clinical name about ani. Pero ang lintunganay ani ang laktod nga pagkasulti ini, ang depression o sana ka sakit sa atong pangisip diin na daghanig mga sinyalis, daghanig mga timailahan, pero lisod biya pag ila sa depression sa normal nga kaguo lang, no? So unsa man ning depression, unsa may mga timailahan nga ikaw di ay karon nag-undergo or nag-suffer na kag depression. I'm very emotional ani nga topic, kaya
admittedly no kanang na mga panahon nga kanang ni suffer ko ani or niagi ko aning depression na mga na ako'y mga higayon sa akong kinabuhi no, pero kanang tungod sa suporta no sa akong mga higala o pamilya so makarecover kadayon. So ang depression na pero dili kanang dili na mga long term, short term kanang labaw na kanang postpartum depression kanang gikan ka ng anak no, sagad sa mga babae mo agi jud ana no, pero anang uban syempre dali rang maka-cope up. So unsa may mga timailhan no, unsa may mga timailhan sa depression. Una kana ilang giingon nga kana sige ra kag kanang maka-feel kag dili ka mahimutang anxiety, dili ka makatulog sa sigig paghuna-huna sa bisan unsa nga butang. Actually nakoy tag-sa-tagsang kopya ganina no, pero wala na po ko internet connection sa akong usa ka cellphone. Mao nga ato na lang i-summarize according sa akong nahinumduman, okay? So kuan kanang magsige kag kanang nangatug ng tanan, nihagok ng tanan sa sulod sa imong pamilya apan ikaw kuan gihapon ka naglaroy-laroy imong hunahuna bisag unsa nga mga negative ha nga mga butang ang misulod niini, mga daotang butang ang nagliraw-liraw diha sa imong alimpatakano. Unya kalit ka nga mawad agana sa mukaon, wala mawad agana sa pagkaon, or napoy baliktad, the other way around, grabe ka ayo makakaon. Unya usa pa sa mga sinyalis niini kana nga dali kayo kang masuko, simple kaayong butang mag-wild na ka, masuko na ka no, kanang gamay sabod, gamay ligas, suko na dayon ka. Unya kadtong mga butang nga nakahatag nimo sa unag kalipay, nakahatag nimo og interest, all of the sudden mawad-an ka gana ni anang tanan. As in totally murag mawad-an kag pag-asa, paglaom sa kinabuhi. Daghan kayong tao ang ni-suffer ni ana no, og daghan pa na nga mga sinyalis no, kanang murag totally wala na jud kay joy sa imong life no, wala kay joy sa imong life, wala kay kalipay, murag wala na ibutang nga makahatag nimog kalipay. Mao nay usa sa mga lig-on kaayo nga sinyalis nga ikaw di aya ni undergo or ni suffer na aning gitawag nilang depression no, nga sigirang negative ang imong gihuna-huna. Lisod kayo niyo niya, mas lisod ni kung wala kay kasumbungan ba, kanang dili bitaw ka mo open up kanang imong sarilinon tanan nga nimong gibati. Actually kanang normal sometimes normal nga moagi tag mga kining gitawag og kaguol, pero ang depression is mas lawom siya. So may mga higayon nga moagi tag kaguol, di ba? Kanang example loss of loved ones no, namatyan ka, kanang normal nga mag-uol ka, nagbuwag ba ron sa imong uyab, nagbuwag mo ron sa imong uyab, or nawala ka nakapasar sa interview, wala ka nadawat sa trabaho, wala ka kapasar sa exam. Kini siya nga mga panghitabo is normal na siya nga posible nimo nga maagian. Kamo biun sa may inyong mga namoy mga kaagi nga kamo nakaingon mo sa inyong kaugalingon nga dili normal nga kasakit or kaguol ang inyong agian, kundi usa na kadto ka gitawag nato depression. Ang kay na ay nay mga circumstances sa ato nga kinabuhi nga mag-uol gid ka no, mo lagi to akong gi-mention kanina kanang mamatyan ka. Siyempre kung mamatyan ka mag-uol man jud ka ana, mawadan kag trabaho, mabuwagan ka sa uyab, unsa pa na diha. Kana nga mga sitwasyon is normal na siya nga mag-uol ka. Pero kana nga kaguol is kanang
lumalabay na siya, no? Kanang dali ka nga, labaw na, no? Dali kang maka-cover up niya na, labaw na kung kanang mag-think positive ka. Positive ang imong pagtanaw sa mga butang, nga makarecover ka, normal sa kinabuhi. Kaya bang, muam-am na kasi ko galingon, normal man na, no? Kanang napay laing chance kung kintahay wala ka kapasar o sa ka trabaho or kintahay kung namatyan ka, maghunahuna ka nga normal kitang tanan adto man jud padulong. So dali ang pagdawat ma. Dali ka makadawat sa usa ka butang. So ang kaguol nga imong gibati, mahupay gilayon, no? Pero mo na tang depression, dugay na nimo ning panahon nga gihambin, pero magbalik-balik gihapon, magbalik-balik ang imong kagulanan nga murag wala na jud kay kalipay nga gibati. Kung ni-experience na gani kag ninana kanang kuan jud, kanang aware ka dapat kanang kumbaga musik na jud ka og tambag. Kung dili ka makasalig sa mga higala sa pamilya mo, kuan kag professional help. Kung naman gani kay kwarta, pero the less you can do kung ni-suffer kag mga kagulanan nga murag makaana kasi mo galingon nga dili na ni normal nga pagbati is makigistorya jud ka sa mga trusted nimong higala mo, sumbong jud ka, mo open up jud ka sa imong gibati, no? Kay actually wala gyud kunoy kanang kining depression murag wala joy kanang eksakto ani kuno nga kanang hinungdan, no? Naara jud kunoy panahon or mga circumstances no nga maka-experience kani ani kining depression kay kanang sa medical term ang usa sa mga gitan-aw, no, kay katong malagi ta akong dimension kanina, no, katong loss of loved ones, kanang mga failures sa imong kinabuhi. Pero sa hipod ko, no, kanang sa kaliwat, no, kanang kaliwat mo kanang kuan ba, kanang mga negatibon, dali ko nung ma-depress, kanang di jud madag di pandaran. So kuan jud, no, kanang singan ani kanang since kausam ni ka mental illness, sa ginaingon na nako ganina, kinahanglan jud ni og ma-overcome nimo by sharing sa imong gibati. So unsam dayang nahitabo sa usa katong nanay nga iyang gisunog ang iyang anak din nagpakamatay pod siya. So ang nahitabo adto kuno matud pa sa mga report. Imagine 1-year-old, 4 years old, 6 years old. Unya ang last word sa bata kay I love you daddy kuno. Kay ang bata nga usa is wala gilayo na matay, murag nadapa nila sa tambalanan hasta ang nanay. Mo to nga nakastorya pa ba. Unsa may naigipost nga screenshot nga kadtong babay, kadtong 28 years old nga babay, kadtong inahan is murag nagsuffer siya kay 2.5 matod pa 2.5 ra kuno ang budget niya in a month. Oh sure, mao to yung nakabutang dito 2,500 ang budget in a month. Unya matod niya bisag unsaon kuno niya tipid ang 2.5 dili jud maigo sa usa ka buwan. Imagine naggatas pang iyang anak nya nang huwam kani siya 500 kay ang iya ko nung anak matod nga daw sa chat ang iyang anak is wala kaangay sa brand, so nang huwam siya I don't know, iya ba ito igsuon or yung kapamilya nang huwam siya ga kwarta gumikan kay iya kuno ning ipalit og gatas. Unya before ni nahitabo, according sa investigasyon, before nahitabo there was a blatter sa ilang barangay, no, nga nagpa-blatter kining babay regarding sa marital problems. So na siya'y problema sa iyang bana, idagdag pa ang financial nga problema. Kung kini na gani mag-uban nga mga problema sa bana, wa pa kay kwarta na pa kay anak nga gipangatiman, arang lisura. So ganahan unta ko mubasa sa inyong mga komento. I'm sure namoy mga chat diri pero di ana pod ang akong cellphone, dili man ka maong makisama lagi. Di jud ka maong makisama ang akong cellphone. So ang usa na ko ka cellphone is wala na po yung signal. Wala na po yung signal ang akong usa ka cellphone. Onya di siya pero maka-chat. I think maka-chat. Yes, maka-chat.
Dili lang siya mulod para sa mga kuan, dili lang mulod para sa experience na gani kag na magputol-putol siya. Okay, anyway, so mao to siya no kanang na ay blatter no atong inahana marital problems unya mo lagi to sa atong kung imong sabton sa mga post sa social media o sa balita sa telebisyon nga ang babae nagsuffer og depression gumikan kay na siya problema sa iyang bana experience na gani kag ninana na siya problema sa iyang bana unya kuwang siya financial no wala siya kwarta problemado pa siya sa iyang bana unya napoy mga I don't know, naiuban nga mga post nga, ang amahan ko no is murag, na alay, gikukalinda nga lain. I don't know if it is legit, pero usa na sa mga nigawas sa mga post sa social media. Pero wala na gi-mention sa balita for ang certain things nga gi-mention sa balita is, before nahitabo, ang maong insidente is adunay blatter sa barangay, no? So, naanag yun siya dahil problema. Unya financially down wala siya kwarta no kay ang usa ko no kalibo maski unsaon niyag budget kada gawas sa Changi mahurot gyud sulod lang sa tulo ka adlaw according na sa mga post no sulisod kayo no kanang wala kay kwarta di ba day ka ma-depress no unya bago kang panganak na kay tulo kagagmayng anak unya ang imong bana nagpabadlong pa napamoy napay away so nag-away sila sa iyang bana mong di pud ko na siya kapangayog kwarta so moray naangad to sa mga post no sa social media so unsay nahitabo iyang gikutlo ang iyang kinabuhi apil ang kinabuhi sa iyang tulo ka mga anak so daghang mga posting sa social media ang mga konklusyon nga naman nga giapil man niya ang iyang mga anak matod pa sa ilang mga hungihong, matod sa ilang mga conclusion, sa ilang istorya nga, para kuno, mausas silang tanan, nga dili na magantos. Gumikan kuno kay, lagmit gihuna-huna sa inahan, nga walay mo atiman sa iyang anak, lagmit wala siya laing kabinlan sa iyang anak. Mauna nga, silang tanan na lang, nag-usa na lang silag, kanang wa sa kalibutan which is very wrong no wala na to lisod jud kayo no sa tinuod lang usahay kung naaka sa kanang kaguol bisag unsa ang musantop nga mga butang sa imong hunahuna anyway ang atong oras alas 3:25 oras gihatod ka nato sa Dea Skincare Products kung nakita mo na ko brown kay kog kamot ngan hiragod nga side pod gubingkan kay gahapong adlaw no nangaligo mig dagat kay birthday sa pag-umangkon sa akong bana ngadto sa Macrohon. Unya alas 11:30 tama alas 4 naradyo ko sa dagat no kay akong gibantayan akong mga anak. So kaloy sa Ginoo na brown ako gamay wala jud ingong nang hup ako. Wala. Gumikan kay nagdala ko sa atong Dea Instant Whitening Lotion. Makita jud nako ang kalainan no kay ang akong duha ka anak kini si Dado is baga gid siya lotion gibutang sa iyang naong, sa iyang lawas, sa iyang tiil. Baga which is si Jumer nagbutang ragamay sa iyang bukton sa naong wala jud. Karon nakita na jud nimo ang resulta sa na-idea og wala. Si Jumer nga kanang wala nagbutag proteksyon sa iyang naong nag-sunburn na karon no naana siya mga patak-patak karang lain na kayo ang iyang color which is si Dado pareha ra sa ako ano gamayng brown wala gyud ingong naunsa wala na sunog wala gyud na puruhan ba lahi ra jud kung na kay Dea Instant Whitening Lotion mao nga best friend jud nako ang Dea Instant Whitening Lotion nga akong naong wala ra jud tatsa kay gawas sa nagkalo ko nagbutang ko sa atong Rosy Glow mao jud akong hid kagahapong adlaw ang Rosy Glow sa naong nga nagkalo ko gamay ra gud ang akong kalo naong ra jud nako ang natabunan so kuan gid siya wala gyud siya kaunsa actually sa akong naong ang ako rang bukton gamay na brown pero wala ingong nang hupak wala ingong na itom brown na gamay ngani ra jud dapit so mauna ang kalainan no mauna ang magic sa atong mga Dea
kanang products, ang atong instant whitening lotion o gagatong sunscreen or day cream. Pastilana. So, balik ta sa atong hisgutanan. Ang kabahin sa jipuango dagatong cellphone, nagatong kuan di siya mo connect, no? Magwala gyud ang signal. So anyway, pasensya kung dili ko makabasa sa inyong mga comment. Nay chat diri matag niya, Ate Miriam, ako makahibaw kung depressed ko kay sige ko gutmon, sige ko kaon. Ang makadepress na ko, Ate Miriam, kanang walay alote. Wala ko noy alote. So ma-depress lang walay alote. So dili siguro na. Hello sa akong BFF, no, si Rachel Arañez, nagtanaw og naminaw karon sa atong programa. Hello dam, kumusta? Dugay na jud ning wala nagkita ani, daghan kayong salamat. Saon maning akong kuan, oy, wala joy kuan, dili na ko ang usa ka cellphone nga akong gisaligan, wala dili na ko mabasa ang mga comment ninyo, dili na ko kuan ang chat. So kuan lang sa tadere. Naay musulod pa nagsa pero dili gyud makuha na ko tanan. So pasensya. Dili gyud na ko makuha ang kanang tanan ninyong mga comments ug mga chat kay hinay kay signal magwawa. But anyway, hisguta pagbalik sa atong hisgutanan. So ang babae, ang inahano nga nagbuhat sa ingon sa iyang mga anak is naka-experience og depression. Gumikan sa problema. Naminaw karon sila si Carlo, no? O ang ako nga BFF nga si Rachel, daghan kayong salamat. So ayaw mo pabadlong para dili ma-depress ang inyong mga asawa, pastilan dolor. Bitaw oy kanang mo lagi. So sahay sa atong kinabuhi mo ana ra ba sila? Kay mo gunsay comment sa uban mo ana sila nga kanang to kung magalang depress nag-inarte ra na. Arte-arte ra na, nagdrama-drama ra na. No, sayop. Dili in taon na drama-drama ang depression, dili pag inarte, no? Kanang I remember nami kauban sa simbahan nga nag-talk about depression. Depression as in siya is na-recognize niya ang feelings, no? Na-recognize niya ang feelings, so gali ni seek siya og professional help. Siya ma-recognize jud nimo sa ang imo nga ma-recognize nimo ang depression sa ordinaryong kasubo. Gumikan kay ang depression kana jud kunong murag wala la joy light. As in walay light, kumbaga hopeless jud kuno ka. Kanang murag dili katong ako ginaingon ginina no, murag dili na jud kuno ka kakitag butang nga makahatag kalipay nimo, murag wala jud kuno kay pag-asa. As in darkness, total darkness ang imong makita. Ingon ana ang depression. Which is ang isulti sa uban, nagasag depression, kaliwatan nilag buang. Mag-inarte ra na, ana. Di jud na tinuod. Kay everyone can suffer depression, no? Kanang kung dili bitaw ka kanang mao nga importante gud nga na kay circle of friends nga ma-trust nimo. Actually, sa mga kanang daghang scenario sa akong kinabuhi sa una no nga depressed ko. Siguro ma-depress ko kay nay mga pagkitabo nga nahitabo sa among kinabuhi sa una. Pero thankfully no na ako'y support system. Syempre si Rachel na daghang salamat atong mga panahon dam no nga naaka sa mga panahon nga naka-experience ko nga na-depress no. Unya pero kini manggong walay mga support system, wala bitaw kasumbungan, dili mo open up sa uban, mo ni lisod nga ilang loom-loomon mao nga wala jud makasulti nila. Kay bawo ka morning akong kaganahan sa atong sa atong programang mga hagawhaw sa dughang samaran. You know what, bisag ka ng hisgot rata dinhi, chika-chika rata kaning magpadag mo chika naho. Kay bawo ka I kanang na-appreciate nako tanan nga kanang muchika bitaw nako about silang problem. Do I know nga kanang
kinsa ba pug ko nga mo tambag-tambag, no? Kanang kumbaga dili legit ni akong mga tambag, kumbaga it's based on my experience, dili ni nana, pero dakong tabang, nagpasalamat sila nga naman. Naamay makastorya nila. At least makadungog sila storya gikan sa ubang tao, dili gikan tanan nila, di ba? So, dako kayong tabang ning atong programang mga hagaw-haw sa dugang samaran sa mga taong na-depressed, no? Kay ang mga taong na-depressed, kay bawo man sila nga kanang mao na yung mga solusyon, but they want to hear it from other people. Kumbaga nag-need sila validation nga mao jud na kinahanglang buhaton, no? So dinhi ni isud ning atong programa, dinhi na nakabaton bitaw og tabang kanang ning atong programa sa mga mag-chatter ko nato nga Ti Miriam tabangi ko bi naghana kayo kog experience kaninana, no? Atong oras alas 3:33, no? Ang kining akong kuan karon, akong lipstick maroon red ay ni siya, no? Daghan tag available ani, available ni sa Rossman Modesto Supply, sa Nyalbana School Supply, sa Shimei or sa Stewart Variety Store, diri tapad sa Dunganon Aslang Tanan, naapod sa Makinhas Ambit Store, tapad sa Isdaan sa Makinhas, og RK Variety Store tapad sa D&E School Supply sa Makinhas, og syempre sa Miriam Gasoline Station, og sa atong mga tanang resellers and distributors nationwide. So, unsa nato akong ginasulti. So, daghan akong experience nga naay mo chat na ako, Tiyam, dako kay kong problema karon. So, daghan kog mga suliran nga murag nahatagan og katinawan. Actually, naadjud toy, there's certain times last year nga na a friend of mine texted nga, unsaon din ni nako, gi-blackmail ko sa akong uyab. Ana siya ba? Gi-blackmail ko sa akong uyab. Unsa di angay na kong buhaton iyang ipagawas sa gamong mga kuan, ang mga labidabs, no? Video iya di ko nung gi-save yang. So daghan tag mga ninanan, tagaan na tong tambag kay hopeless na kay siya. Nay mga daghan kayo kung nagtanaw siya karon, no? Hopeless na kay siya, wa siya kay bag-on sa iyang buhaton. So gumikan sa tong programa, gumikan sa iyang pag-chat nako, ako siyang natagaag solusyon ang iyang gihambing nga suliran. So mauni bisag kalingawan ra ni atong problema, daghan tag natabangan, no? Sa ginagmayng paagi, no? Kining depression is not a joke, gajud. Ayaw gajud mo ingon og nagani mo ingon nato nga nay mo ingon ninyo nga kapay na jud ko sa kinabuhi, ganahan jud ko matudas. Take it seriously. Kay you will never knows, no? Nga kanang mao dayto, ikaw day untay ilang ganahan i-open up, pero wala nimo pamatia, wala nimo tagay aksyon. Kay bawo ba mo last year during pandemic, pandemic last year, last 2021, no? Sa usa ka buwan, daghan kaayong gipangbalsamar. Unsa hinungdan? Nag-suicide. Unsa hinungdan? Na ay nanay nga gipulan na matod pa sa problema sa pamilya, nagpakamatay. Naay batan-on nga gibuwagan sa uyab, nagpakamatay, and the likes, no? Daghan kayong problema nga ingon ana, maoy hinungdan, depressed. And last year lang naay inahan gihapon nga nagpakamatay. Unsay hinungdan? Grabe ang iyang gihambin nga suliran, gumikan sa iyang dakong utang, wala kahibaw ang iyang bana. A friend of mine last year gihapon, nagpakamatay. Nga naman, utang lang gihapon ang hinungdan. Wa siya kahibaw kung saan pagbayad sa iyang utang. Diin ang kwarta ko nung iyang gigunitan, gikawat pa jud, nagpakamatay siya. Imagine kung sensitive lang unta ta sa uban, sa kanang naay mo share nato mga suliran, sensitive lang ta maminaw, mutambag lang tas tinarong, ato lang silang tagaag assurance ka matabangan nato sila, no? O napay pag-asa. Wala. Maminusan siguro ng mga cases sa depression o sa pagkutlo sa kinabuhi. Subalik ta sa atong hisgutanan, ang inahan, imagine na iyang patay or iyang gidagkutan ang iyang tulo ka anak. Imagine ka ito kung saan nag-inasud siyang hunahuna adto. No, dali kayo ta sa pag-judge nga, basig kaliwa itong buang maong na nato. No, dili, no? Kay kung imong lang tawon ang tinubdan na siya problema sa iyang bana, financially problemado siya, wa siya ikasustenir sa
gasto sa iyang pamilya, sa iyang mga anak, wala siya ikasustenir, no? Wala siya panggata sa iyang anak, wala siya pang diaper siguro sa iyang anak. 1-year-old pa, bago siyang panganak. Walay suporta sa bana. No? Kay gaway, away-away sila. So mga bana, importante kayo ang suporta ninyo sa inyong asawa, especially jud, no? Kung kanang bagong panganak. O dili lang sa bagong panganak, bisan pagpila na edad sa bata, no? Kinahanglan ang suporta sa magtiayon. Ang first gid jud untang mo suporta nato ang atong bana, ang atong pamilya, no? Kay inyo man gituyo ang pag-build og family. So dapat mo support jud mo, dili nang magkadugay magkalami mo, di ba? Nya mo ana dayon mo naireklamo ninyo inyong asawa nga nag-inarte. Di ba unsa kasakit ana nga kay ba mo ang inahan nganong mga babae man, nganong mga inahan man ang prone sa depression. Nganong dili ang tanan biyang imagine ha, ang nanay, especially kung housewife ka, ang nanay 24/7 nanay na, no? Nanay na 24/7. 24/7 ang nanay, wala na day off, di na pwedeng resign, wala na, no? Ang nanay susuman. Ang nanay balik-balik ng trabaho, especially kung housewife ka, balik-balik na maglaba, manlimpyo sa balay, magluto, magbantay sa anak, balik-balik na nga routine. Balik-balik na nga routine sa kinabuhi sa inahan. Mag-consult ko nung naitililing, pag sure, oy. Sila, no? Ay, mayaning usa ka cellphone na to, kay makabasa tag chat. Ang kiring usawa, adyo'y paglaom. So, bitaw, balik ta. Ang inahan, kanang prone sa depression, gumikan kay, ang kinabuhi sa inahan, especially kung housewife, magtuyok, sunod sa balay. Balik-balik na, mau pagani imong pagdungag, nang hugas na pug ka, yung bago pagay kay nang hugas, magdungag na pug kag paniud to. Normal na, yes, normal man ang trabaho, normal na siya nga part sa tong kinabuhi as kanang married woman, normal man na siya. Okay ra gyud unta na siya kung kana ba nga nakay suporta sa bana o at the same time wala ka nag-suffer og kanang murag pag-deprive ba sa mga butang. May lami nang magbalik-balik kag anak kung napo kay gidungag, no? Okay ra. Na kay gidungagon siya kung wapo kay dungagon, unsa ting paniud to na wala maghapon kay dungagon, wa gihapon lamang kay kanon. Nya imong mga anak na ingon naggutom. Di ba? Lisod kayo. Abi ninyo, pinakasakit nga mahitabo sa usakinahan kana bitong may gustong imong anak nga wala kay ka-provide. Especially no kung ang anak mo lamar og kaon unya wala kay kwarta gintrigo sa imong asawa. Unsa may padulngan, malukop og utang ang asawa. Kung wala na magpautang. Unya, mauwaw na mangutang. So, magsige naghuna-huna karon ang asawa nga asa ko ibayad sa utang, asa ko bla bla bla. So daghan kaayo nga posibleng mga butang ang maka-trigger sa depression sa usa ka babay, no? Daghan kaayog maka-trigger. Ang babae gyud prone, no? Naay mga lalaki nga na-depress pero gamay na nga porsyento compared sa mga babae nga moagi pa nagpanganak ng babae. Unsa sa mga depressed ang maka-depress no kanang sexy kay ka sa una pagkadaga nimo nyag maminyo mga naka mura na kag dabyana. Usa na siya sa maka-depress sa usa ka babae, di ba? Mukatawa lang mo din ha, pero tinuod na ha, daghan kayog butang ang usa ka babae is mamahimong ma-depress. No? Unya walay support system. Walay problemado kas bana, wala pa financial, okay lag mo problema kas bana. Okay lag mo problema kas bana, nya daghan man pug kag alote. No, pareha ka sa akong BFF. Okay ra na. Fights ra na, daog ra na. Ano ka nang problemado ka? Ug ma-stress kay mag-shopping raman. Mana raman dam nag-shopping ko kay na-stress ko. So okay ra na siya. Kanang dili ra na ta maghunahunag dautan ana kay lami man kay mahunahunaan og ma-stress kay kanang paliton man ang tanang cravings, i-bake man ang tanang cravings. Okay ra untag tanang mga babaeng ma-depress na kwarta ninaana bag mentality. Pero actually ha, dili lang biya pod kanang ang mga maka-depress ning financial. Daghan biyang babae din ha or daghang mga tao din ha nga naana tanan nila but the end of their life gihapon
na-depress gihapon, nagpakamatay gihapon. So, wala jud gipili. Actually, wala jud gipili kining depression. Mapadaghan man kag kwarta, mapawa man kay kwarta, wala jud makalusot aning depression, no? Moabot gid na sa tong kinabuhi. Ambot na laman nga naman kahapon pud na, no? Unsa may solusyon? Unsa may solusyon? Una siguro dapat kanang kamao ka, mulingaw-lingaw sa imong kaugalingon. You know, kana bitaw magbalik-balik ka sa usa ka routine sa imong kinabuhi, sa tibok nimong kinabuhi. Balik-balik lang ang imong routine sa imong kinabuhi. Usa na siya sa posibleng maka-depress nimo, sa posibleng makapasubo nimo, no? Dapat ka mo balance in everything, no? Sa imong pagkananay, sa imong pag-asawa, dapat na po kay circle of friends, na kay enjoyment ba, dili lang puro trabaho. So dapat balance of everything jud. Mangita kag time nga kanang mangita ka bitaw rason nga ma-enjoy ka or mangita kag butang nga maka-enjoy nimo. You know what? Ang ako, kay ba mo, no? Ako sa una, daghan ka tong bago pa kong menu. Daghan kay mga butang nga kanang sagun sa nila musud sa kong hunahuna. Pero kahibaw ba mo kung unsay kanang makapahatag og life nako? Kanang mura og kanang usingan ani? Kanang makapahatag og kanang pag-asa nako, magsuwat ko. Dapat you express yourself. You know how to express yourself dapat. Kay di ba ang akong hobby or let us say nga medyo writer tagamay. So magsuwat jud ko. So ang akong buhaton while maghugas ko, maghunahuna ko unsay story nga akong suwaton. While mamilo ko, maghunahuna ko unsay next nga chapter akong isuwat. So ninana ako yung siguraduhon nga makasuwat ko in each and every day, no? Hangtod nga nakapublish ko mga news magazine, no? Na ako'y mga website nga na ako'y mga daghan kayong sinuwat. Kay ako yung kay boring kaayo. Reporter biya ko. Ang akong kinabuhi kanang before sa dagat ako nagtuyok sa gawas na ako makita nimo sa field. Nya katong wala nako katong before ko nag-reporter, ako ang trabaho pod tag-seminar. So, ang akong trabaho na sa gawas mag-atubang og lain-laing klaseng tao. O nya, kana nga, share lang ko sa akong side, no? Ngano nga, katong bago pa sa unang murag ma-depress ko gamay, no? So, ang akong life before, katong dagat ako is kanang, ang akong mga trabaho, no? Reporter ko. Na ako sa gawas pirmi. Ma-meet na ko, different kinds of people, kanang, murag, dili bitaw ko anad nga ilansang nimog usa ka lugar nun dya ma-okay ko wa jud ko na anad niya to, no? Nya katong nag-seminar ko, nagtrabaho ko usa ka drug testing company which is mag-seminar ko tanang SM halos natuyok nako dibok Pilipinas kay mag-seminar ko about drugs awareness and prevention program. So magatuyok-tuyok ko sa mga SM, no? Sa una katong dagat ako sumaunay mga nahimo na akong trabaho. Here comes now nga nanguwag ko, nagninyo ko, nisod ko kaminyoon. Pundo kas balay, no? Pundo kas balay, especially bago kang panganak. Maayo na lang ganin, no? Kaya ang trabaho po sa akong bana is makasuroy-suroy man, ubanon man ko niyag suroy ba? Ubanon ko niyag adto dito, adto dinhi. So sa mga panahon nga kanang dili ko kagawas nya mapundo ko sa balay nya magsiaw og mga anak law na katong nagsunod 3 years sa biyang gap sa akong anak kanang mamista ko, no? Ay, wait lang. Ayun atong station manager. Kusog, mamista. Aron dili ma-depress. Pero ang pimistahan mo yung na-depress kita kong kaon. Mamista ko, no? Kaya hindi ma-depress. Ang pimistahan na-depress. Kaya akong kaon ang ipang-invite. Lagi. Bitaw, kanang, so sa una, so mauna, no nga, kanang, ang akong gibuhat para maka-cope up ko sa changes nga kanang nahitabo sa akong life, ngita jud kog akong kalingawan, ngita ko nga makasuwat ko, magsuwat ko, uy maningkamot jud kog suwat kay malipay man ko kanang ma-express na ko akong mga ideas, ma-express na ko akong opinion, magsuwat ko, no? Nya kanang bago biya kag minyo kay dako pa kag adjustment, no? Wala pa biya mo na pa mo sa gitawag og kanang adjustment period. Kanang wala mo ko niingon nga dako kausaban ng akong bana gikan solitaw hangtod pag kami no dili man pero na lang just certain things nga kinahanglan ninyong i-adjust which is kung kanang kung kuan ka
ma-depress pug ka no kay kanang dako biyag kalainan gikan sa daga niya sa transition nga rin nga magminyo-minyo tahay ka mirising anong enter bitaw kanang so dako siya og changes no so mao nga akong gibuhat nga pang cope up sa akong sitwasyon before is magsuwat jud ko kay ang ako kung mindset before mo ana ko wala man ko naghago tinuod ni ha wala man ko nagdiin-diin og panaka para maka-eskwela wala man ko nagdiin-diin og working para naman mo tambay sa balay magbantay bata tinuod jud na mao ga jud na akong usingan na ni kanang mauga jud nay ahong hunahuna sa una inko wa man taon ko nag-eskwela upat ka tuig pila ka tuig kong ineskwela hay upat ka tuig sa college unya mura ra baglalim ang ahong pag-eskwela working student ra ba ko para laman jud makahuman unya karong nakahuman ako mag kuan naman ko anhira ko sa balay magtambay kanang inana ba rin ana nga mentality mauna nga ang ako kanang unsa mo ana nga anaon dayon ka nga unsa di mo trabaho unsa mo ana dayon kining mga housewife no naasa balay unsa aw kanang unsa di mo nahuman kana bang inaana so abi ninyo sometimes the simple things nga isultis mga tao maka-depress na ato mong be careful ta sa atong mga istorya unsa kanang mura bag maubos tag pagtan-aw sa atong kaugalingon tinuod na ha sa mga housewife prone kayo na sila sa mga kanabitang judgment sa mga tao niya kanabitang murag ubos tag pagtan-aw di ba kanang murag nga aw nara di kasbay unsay narasbay sa kadaghan imong trabaho sa bay nga kung sweldohan ka kanang sweldong tibuok sa imong bana kuwang pa naano day kasabay yam wa di ka na trabaho ana ba kana bang minaana so pait kayo na no maunay usa sa mga ka-depress sa mga asawa no kanang mura bag liit bitaw ubos bitaw pagtan-aw nila silang kaugalingon siya agbana pa mura porket wala na kay trabaho porket kanang mura na bag kanang ubos-ubuso na lamang ka sayon-sayono na lamang kagkuan kay wala na yung taon kay income nagbantay na lang kas bata ana ba pait baya kayo na no sa mga asawa so kung makabana kag dili tarong kung bagag makabana ka og kanang dili ka maong musuportag asawa mo nang lisod kaayo mao to yung resulta sa kamatayon in town sa upat ka binuhat dito sa Bulacan so unsa man day buhaton so mao lagi to mo find jud ka nga kanang butang nga maka-enjoy nimo you have to balance sa imong pagkasawa pagkainahan na kay balance dapat sa imong kinabuhi bisag unsa pa ka pobre dapat ka mao ka mo balance na kay lig-on kana ko nung mag-nurse narasbay yes no kana narasbay makabuang na oy bitaw so kumao ka dapat mo balance dapat mo balance sa imong kinabuhi sa imong kaugalingon actually kita ra mga jud nagdas atong kaugalingon kita ra mao na nga kita dapat strong jud ta dapat kita kay wa jud ay makatabang na to pero importante lagi po ng support system sa uban kay makabalance man sa atong gilaag nga gihuna-huna kanang maayo man ang makadungog tag mga tambag gikan sa mga tawo nga maayog panghuna-huna di ba unya dapat pud kanang kuan ka kanang dili ka mag-focus sa kabutang kung minyo na ka ayaw patuyo ka ang imong kaugalingon ang imong kinabuhi diha sa bana ug sa imong mga anak mo na nalagi kay balance of everything no kung housewife ka unya wala kay way nga kuan hala paghimo diha garden no nga malingaw ka pangita din ha galingawan panindag deya no ayaw jud to guilty imong kaugalingon nga makahikot ra sa usa ka routine nga makapabuang nimo sa kadugayan no abi ninyo usa sa mga nindot ka epekto ani nga pag kahimugso sa Dea skincare products kay dako kay di siya impact nako no dako ning impact in the way nung malingaw ko ba magsige man ko kanang magsige man ko og unsa nga nani magsige lakaw-lakaw nala mo koy daghan nga mamit nga mga tao daghan ako kanang og kanang knowing nga daghan kag natabangan bitaw nga mo na atiyam hinghamis na jud ko atiyam na jud ko income so kada ninda kog daya kanang daghan kag kanang murag nagkaroon og purpose ang imong life so importante sa imong life you pangay na purpose no unsa may purpose nimo aning kalibutan na no unsa may purpose nimo sa kalibutan dapat na kay purpose something to hope something to love something kanang nakay kuan ba nakay something i-look out for me no so aga ko permi kong maghunahuna nga kanang
kanang akong mga customer kinahanglan na ako'y direksyon, kahibaw ko sa akong direksyon everyday, kahibaw ko sa akong goal everyday. Dapat kitang mga sawer, kitang tanan, dapat natay goal in everyday, no? Dili ta mo stuck up sa the same boring routine sa atong kinabuhi. Manglibak good food para was wala ba ni Najib Cubio, manlibak good food para wala stress. Kining panlibak, yes, makalingaw na siya, pero kanang panglibak, makahatag na nimog stress. In what way? Kung kadtong inyong ipanglibak, nakaabot na nila ang mga po nga inyong ipanghatod-hatod, awayo naman kaadto, di na ka makagawa sa inyo. Di na ka makagawa sa inyo niya. Inig-abli nimog social media, gi-shout out na ka dito. So, depressor gihapon ka. Better you find way, no? Nga, mag-enjoy ka nga, dili maka-damage og laing tao, niyo, di ba? So, improve. Kanang try to improve yourself all day round, no? Kanang, ngita dyan kag butang dyan, nga makapa-improve sa imong, kanang, imong self-esteem, makapa-improve sa imong, basta, dapat og labaw sa tanan, no? Mangita kag circle of friends nga mga tarong. Dili nang na-depress ka. Sos, ilala na. O di ba? Nalala, nahubog, di naghikog. Kay kanang pagkahuwasan ako makaigutang bayran sa mga Red Horse. Ana. Bitaw ay so bottom line aning tanan, no? Bottom line aning tanan sa mga nahitabo karon atong nakita no, daghan na tang mga nabasa sunod-sunod karon nga week, daghan na tag nabasa no sa social media nga depressed, hinungdan sa pagkutlo nila sa ilang kinabuhi. Wala na dyan tayo igong oras, gamay lang atong panahon, no? So, atong hisgutan. So, sa may mga paagi, mo lang ito, akong ginaingon na ginamention ganina, kanang dapat mo find yung kagway, nga ma-enjoy mo yourself, mo find kagway para kanang dili ka ma-stuck up sa usa ka routine nga makahatag ni mo kuan. Mahatag ni mo boring ba? Unya, mag-ampo kas Ginoo in taon maluoy ka. Kanang mga tao po, usahay mo nang mahadlok ang mga tao mo open up kay we are easy to judge man good. Na gani mo confine nato nga tao ato dayon ning imarites or ato dayon ning hukman nga kuan imbes maminaw ta ba muhimo taglaing version nga nagasa ka man ana kanang musulsul pa gani ta. Hibaw ka nga ang atong isulsulan mas ma-depress, no? So pero kahibaw mo gun sa GP naka nindot nga butang para kung wala mo'y kasaligan nga tao. Pag-ampo mos Ginoo, pag-ampo mos Ginoo, maura jud na dapat ligon mog faith. Kung ligon gani mog faith sa Ginoo, kahibaw mo, kung ligon ang inyong pundasyon diha sa mga pulong sa Ginoo, mahirig man mo kadiyot, no? Mahirig man, pero kung ligon ang inyong pundasyon, dili jud na makatumpag ninyo. Dili jud na mo resulta sa paghunos ninyo sa inyong kinabuhi or paghunahuna ninyong dautan para sa uban or para sa inyong kinabuhi. Kung ligon mog faith sa Ginoo ba, dapat jud importante ga jud, no? Aga ko usap pud sa akong mga kanang coping nga mechanism. Kung naa ko sa kana bitong donin dot in fairness, buutan kog bana buutan kog mga anak, pero maabot ka pag panahon nga makuan lagi ko murag maglain akong hunahuna ba. So manin-ani nagali ko ang akong buhaton lagi ana gawa sa pagsuwat. Magbasa ko mga kanang mga inspirational message, magbasa ko mga magazine nga ma-inspire ko, magbasa ko maminaw ko, magbasa ko Bible nga medyo tapulanon man ko ng Bible magpakli-pakli. Muari ko sa kanang mga magazine nga naghisgot gahapon mga experiences nga makarelate ko ba. So dili ko mapuruhan sa depresyon, no? Makarecover ako dayon, no? Nana ba? So dapat kanang naadyo ta mo sampit ta. Mo ana mo diri murag adyo ko pastora. Mo sampit sa Ginoo. Un karon sa man mo sampit sa Ginoo. Unjag naay ka mag-anak na jung nagtinga diha, unjag kuan. Dapat malipay man mo mag-uol, mo sampit mo sa Ginoo kay kanang Ginoo guide na nato, no? Di man kaha mo kanang mga atheist nga unsay tawag ana kanang dili mo to Ginoo, no? Na may tao nga religious, Diyos nun, pero di magampo. Pero active na siya sa mga activities sa simbahan or unsa pa na diha. Pero naatay gitawag nga kanang bitaw nga kanang naatay personal nga relasyon sa Ginoo, naatay personal relationship sa Ginoo. Maski moingon kag dili ka magsimba-simba, dili ka hilig mag-apil-apil diha sa mga pundok sa simbahan, pero nakay personal nga relasyon sa Ginoo, no? Kabalo ka mag-ampo, kabalo ka maminaw sa mga pulong sa Ginoo.
importante na, no? Nya ang Ginoo pod dili man na pareha sa unang panahon nga mopakita na nato nga sultihan ta kung sa angay buhaton. Ang Ginoo muhatag nag mga instrumento para matabangan ka. So kinsa man ning mga instrumento? Ang mga friends, nga mga buutan. No, ang mga pamilya nga na bitaw mag-ampo kag pagkaon yan ay manuktok nimo silingan kay hatdan ka, ana ba ka nagigutom ka. So mag-ampo ta kay ang Ginoo muhatag jud nagway para matabangan ka. Basta na lang kay faith. Importante na kay faith permi ako maning balik-balikon permi bahalag mura ko pastore diri kay tinuod man gud ni, tinuod jud na no kanang gahapon bitaw na someone nga kanang na problema siya, nya na-chat ko niya nga mo ni siya, tiya, ikaw yung gihatag sa Ginoo nako sa akong pag-ampo. See? Makaana ka nga, kanang, lami paminaw, naghimo ka instrumento sa Ginoo para makatabang. Kay miracles do happen every day sa mga simple butang, pero dili na nato ma-recognize, labaw nagkanang, kuan bitaw ta, kanang mga, ungrateful bitaw ta, dili bitaw ta, kanang muhatag og kanang sige nga ni, gibukaton sa mga ginagmay natong tabang nga nadawat, no? Kanang simpleng mga blessings, mga amiga, kay ba mo kung makabaton mong tarong nga amiga, it's a blessings from God, no? Tagsarabya nga, mo claim nga amiga, pero biyana day kasere, di ba? So, daghan kayong mga grasya sa Ginoo nga kinahanglan natong i-recognize permi para dili ta ma-depress, no? Sa matag adlaw daghan kayong kuanda, the moment nga nakamata pata ang sunshine, ang pagsubang sa adlaw, mga miracles sa Ginoo nga naghinawa pata, mga miracles sa Ginoo nga i-recognize nato. Kay ba mo nga magkutlo-kutlo ta sa tong kinabuhi, daghan ditong nagsigid pa oxygen para lang makaginhawa pa. Nga kita mo kutlo ta sa tong kinabuhi tungod kay na depressed ta. All in all, para makalikay ta sa depression, dapat natay strong support system, dapat kamauta mo adjust sa tong kaugalingon, mangita taglingaw sa tong kaugalingon, mo find balance ta, mo find tag purpose sa tong kinabuhi, no? Know the reason why you exist, no? Unya, think positively. Unya, mao lagi na. Permi na tong i-include ang mga pag-ampo sa atong langit nung amahan, mao gad jud na kanang kung tapulan man mo mubasag Biblia pag-ampo mo. Pag-ampo lang gihapon mo. Kay dunggon jud ta. Bisan pag mayo mo dili mo magluhod-luhod din ha. Bisag asa mo, bisan pag naligo mo, basta bisag unsay inyong posisyon, unsay inyong gibuhat din ha. Basta inyong mind is center bitaw sa Ginoo mo. Answer jud na siya ninyo permi. Tinuod na, experience na ako sa akong kinabuhi, no? So, alas 4 na nagsigugyaw-yaw diri. Ano, basta ayaw ninyo kalimtin, no? Kanang be kind. Be kind to everyone. Be kinder to everyone. No, dili mo magpasagad sulti sa inyong baba. Kung nakita mo naitambok, pasagday, dili kay moingon mo nga. Tambukan na nimo oy. Wa ka kahibaw katong imong ingnan giingnan mo na muna na daytong paniwang. Imong ingang tambuka. Nya, kanang mga dugay na kayo na depress kay way uyam, mo hanap po nimo. Nalangkay na jud ka. So, dili ta kinahanglan mo hatag mga unsolicited advice kung wa kinahanglan na, no? Kanang bang mga murag kanang magkuanta ba kanang kain ta permi sa tong words kay jud pilion nato ang mamahimong kain kay kanang atong kindness makatabang na sa uban. Hoy, ugma mag-uban ta, promise maningkamot kung makahagaw-haw ko ugmang adlaw sa gihapon. Kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, ang inyong Ate Miriam. Manamilit ug moingon, walay problemang dili kayang sulbaron kung ang pulong sa Ginoo atong sabton. Daghang ug maayong hapon kanatong tanan. Ana kabakaron sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi. Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal, nakapabanaw kapabagihapon sa imong mga luha, gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon?